초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 Now she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Grab a cough, gun kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And now she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Kararagtay marag kakatsat. Yes, Lord, once again, we praise you for this day, Lord. We lift up your name. Kat the Lord nga, we thank you for this day, Lord, nga adang inted mo, tap matikas na ngay kat adang padayawan na kamanan. We thank you for this celebration, Lord, nga adang celebrate me ti adang kay na intog mo. Kat Lord, dawatan nga ti presence mo, ti dayting aldaw, kat adang arad nga si katimang bless ti bawat may sakin niya, Lord, kan kasama ti activities nga adang aramidin mo ti aldaw. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. To welcome us, iti daytoy nga celebration, iti daytoy nga Thanksgiving tayo, ayabak man ni Manong Benny para iti opening remarks. Welcome and opening remarks. Merry Christmas. Naglansak kayo. Punta kayo amin. Thank you, Manong. Di ta na bagas nga panag-welcome mo namin. Okay, dawatak nga rod nga tumakdar tayo manen, taapan tayo man pa iti panagdayaw. Tumakdar tayo worship tayo pa. Kantaan tayo diyay, goodness of God. Sabay tayo di kanta? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Nakatakder tayo lang karon kakapsat nga. Dawat nga iti tunggal may sa akin may sa agpili iti at least talo nga tao nga ikararag nga tatangag sa. So everybody get a partner. Sino ti kayat mo nga i-bless? When I say I bless, i-atter mo kanya na, di kayat mo nga mangyari iti biyak na, di kayat mo nga aramidan ni Apo Diyos kenkwa na, di kayat mo nga i-bless ni Apo Diyos kanya na. Sige, at the count of 3, abang kaagbirok ti partner mo. Numalpas dyan may isa, umalis ka man ng ti may isa, it should be tatlong nga tao. O sige, 1, 2, 3, go! Ingayo ag-bless. Sino ti i-bless mo? Kayat mo nga i-bless. Inka asidagan. Uray dagyad day jay, no? Yung may dito. Ingayo i-bless. Sige, bless. Keep blessing. Inyati kayat mo nga i-pray. Ang sagtatalo, sagduduhuwa. Find a partner and pray for him. Hand. You hold his hand, sangam isuna, damagam, anya ti kayat mo nga ikararag ko kanyam. Naawan ti kayat na, sika ti agitat iti blessing, anya ti kayat mo nga i-bless kanya na tatangan daw. Ilocano in English and Tagalog. Kana ibaloy Ilocano. Babalik at nakakabsat. Sige. Napayatan mo yun. Oh, sige. Noon nalpas na ka nga i-pray mat iso na. Ano ni Lolo, i-pray yan na lang ni Lolo. Inyati kahit yung nga pang-bless ni Lolo. Ta kayong apo, yung kabero kang di Lolo yo. Di Mama yo. What do you want the Lord to do for him or for her? Verse 11. Tagalog ba ito? Lucas. Ready? Kanya ada kayo sa Tagalog. Lucas Chapter 2 verse 11. English, Tagalog. Any version? Sige. Huwag mo na nga nakabiro. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Isaiah chapter 7 verse 4. Kat idi paila ang time ni Isaiah, that is 700 years ago, bago nga nangyari di first Christmas. Kat naipaltiingan nga mapasamak daytoy. Now, celebraran tayo di nga Christmas. Yung amo tayo ba no apay? Nga ti Dios, John chapter 1 verse 14, ket nagkatawang tao tapno iti kasta, ket isuna ti may pako di cross. Tapno no may pako di cross, ket isuna ti mangsugkot iti biag itong galmay sa kay. So that is the deeper meaning of Christmas. Saan lang ang natapno
Good time. Ihudyo tapno mapakawan ti basulda, agi-offer that may isang karnero once a year. May isang pamilya, may isang karnero once a year. Di karnero, ikatandi dyan ay priest, ginadutukan nga priest niya, isina na di darat di karnero, kadi ay darat di karnero, iwisik na iday, holy of holies. Tapno maagasan, wino mapukaw, wino maugasan, di basol, di nga pa Calvary. And from then on, inaramid mo iti commercialized Christianity, di ko na tayo nga nativity. So, inaramid na di ay Three Kings, okay? Di na Christmas tree, inaramid na ni Santa Claus, inaramid na di ay Belen, and many more and many more. Ngamhang nga di ay ipurpose na. Ipurpose na kat one, ulitat, so that He came to redeem us from the curse of sin. Okay? Kuna na iti sa Sauti Apo, Hebrews 9:22. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Masapol nga adda, iti agipted, iti darana, worthy enough. Tapno iti kastakat umay kada tayo, iti panakaisala. So in my ni Jesus, number 2, tapno itadnat kada tayo, iti eternal life. Amo tayo, kakapsat, na pamilya, nga no ti tao kat matay duwalang kapanan tayo. Eternal damnation or eternal life in Christ. Isu nga intad ni Jesus. Ibiyag na tapno maitad kada tayo iti eternal life. Inyati ko na iti Romans 6:23. For the wages of sin is death. Iti basol, isupapak, iti basol kat ipapatay spiritually. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Okay? So nakita tayo ni Jesus may isang regalo. A gift that is given by God for eternal life. Right. Number 3, apay nga niya ti purpose na, apay nga celebrate tayo ti Christmas. Tapno malagip tayo nga ni Jesus, Jesus was given as a gift to you, to me, and to each and every one of us. Kada ito yung regalo, hang agbalin nga regalo, nuhan mo nga awaten. Kasi ako maibagbaki ni Charis. At ang regalo king kaijay balay. Ngamang ko pa'y magngin awat kanya na. Makuna ba nga regalo di ay? Haan. Kasi jaymat niya po, Jesus. Na itit nga regalo, ititunggal may sakan, may nga na parswa dito'y daga. Ngamnuhan mo nga awatan isunahan nga agbalin nga regalo isuna itibiyag mo. The purpose of the cross will not be validated tahan mo mat nga tinanggap. So di ay iti message tayo tatangal daw, Jesus is a gift given to each and everyone. Ikanayon ko nga ibagbaga, kan idubli-dubli, ingana ti maraptsurak, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apay, dagiti naayaban ket nagdengeg ket inmayda. So may I ask everybody to please stand up. Alam tayo man iti nga kanito ay mga miris tibiyag tayo kanta. Di kasasaad tayo spiritually. Iti imatang ni Apo Jesus. Think of Him right now as He is facing you. And you are facing Him alone. Kadamagan na sika ba? At pangarigan, example, sika ba? Lemon, at sisagana ka. Nga umayak ka, tako yung katawa. Umayak ka. Sisasagana ka ba? Sisasagana ka ba? Kapan, hindi pagariyak. Iyay nga question, lang nga question kanya na, question, ititunggal may sakon na tayo. So I would like you to bow down for a while. Garamit tayo iti self-examination. Damagan tayo, iti sarili tayo. Duba, umay ni Jesus tata, nga kanito, nakasagana tayo ba?
Natanggapan ni Suna, nakasagana tayo ba nga magibaga nga, yes, Lord, I am ready. Yes, Lord, isasagana. So this question is being asked for so many times to people. Isong lang, sa lutsud ko, di tunggal may sakit, may sakit. So na si asino man, kanpay nga nakasagana, dawatak man nga sumurot, itiday ko'y a short prayer of acceptance. Takuna na iti Romans 10, 9 to 10. If you believe, then you have to confess. And if you have to confess, you have to open your mouth to tell it to Him that He would become the Savior of your life. Dawat ang agdumog tayo, nga to tayo, tiima tayo. Kaya tayo mga eradicate, tibyak tayo manan, kini Jesus, naglamis tayo man, itipamati. Today is the opportunity, this is the time, this is the moment. Kaya kaya ni Lord, iimit ko kayo mat, today ko nga kanito. Hallelujah. Agdumog tayo, at agpidan tayo. As a sign of surrender, we raise our hands. Taimit tayo ni Lord, gaw aton tayo isuna at this very moment. Iso nga ingato tayo, tiima tayo. Kadawatat na surutan dak, itilay ko yung short prayer. Father God, in this very moment, I ask that you forgive me from all my sins that I have committed unto you. May it be a sin that is intentional or not. Forgive me for all that I have committed. Manipod pinaubing ko. Aging ka, itiday ko'y nga kanito. Bigbigat, nga managbaso lang. Gathaan ko, nga pulos, nga may salakan, itibagin. Agyaman na, iti cross. Tanatay ka, sapno maitid kanya, iti panakaisalakan. Maitid kanya, iti biyag, nga agnanayon. Natanga ka nito, isurat ng marut, itinagan ko, iti libro, iti biyag. Agyaman na, dagito itinawat ko, itinagan ni Jesus. Amen. I will just pray for you. Hallelujah. Apo Diyos, nakitam iti puso, iti tunggal may sakin may sa. Nakitam iti kasasaad, iti tunggal may sakin may sa. Kasi ka iti Diyos, na mabasa ang uray pa, iti panunod, iti tunggal may sakin may sa kanakanak. Katitag-ay kung maruting ka, tatangap sapa, dahito nga pamilya. Dahito nga pamilya. Agyaman na, ibiyag, itunggal may sakit, may sakadakwada. Agtultuloy, Apo Diyos, na sika, iti mangtarabay, takino iti kastakat, umapapoypay. Iti pamati da, umapapoypay, iti panang surot da, iti kinapodno, iti sasaog. Itangal daw, alawit ang awat, kung saran limot, na itinagundaway, agyaman kanya. Agyaman kami, inaramid mo, itibiyag, itunggal may sakan, may sakadakan. Agyaman kami, iti 2024, O God. Kada nasangbayan mi, pasangbayan mi, iti 2025, na iti puso mi, O Diyos. Kada nga sinanama, iti promise mo kada kami, that you will never leave us nor forsake us. That you will be with us even to the ends of the earth. That the mountains be shaken and the hills be removed. Your love for us will never be shaken. Kada po Diyos, nga agyaman kami, nga mamati kami, nga hanlaang nakastoy, O Diyos, iti aramidam kumanan into next year, at adupay, O God, kada kami, iti mamati, at adupay kada kami, iti umasinagkan ka. Ag tuloy kang agtimot ako, Diyos. Anyaman ti pagpapananda, nagito'y nakawaksan, wherever they go, wherever they work, you will continue to speak. And even, Lord, at ang bendisyon naman ay kinabalay na pinagtakdaran ni, yaman kami, nasikain ni Diyos, na nangted ka nagito'y nga parabor. Agyaman kami, nasikain ni Diyos, nagtultuloy, na mangted, itipigsa, ng salunat, itibiyag, nilayan, pinibeni, pinkasamad ka nagitidad dumapay, nga kakagwada, ito'y nga trabaho, uray pa, O Diyos, katagi business, itunggal may sa, kadakwada, uray pa iti business ni Charis, kan kadagiti kakadwana,
Kasama ko Diyos, kanang itong tunggal may sa kanang itong nga anak, nga daan iti trabaho, bendisyon naman ida ako Diyos. Continue to be with them. Increase mo, Apo, iti more spirituality in this family. Increase mo, O Diyos, that more of you in this family. Father, we thank you for all the goodness. Han nga maibos. Han nga maibos nga pasasalamat. Iti inaramit mo, iti na ito nga generation, O God. Agyaman kami nga han mo nga inlingan, haan mo da kami nga tinalikudan nga pamilya. Agyaman kami nga intan mo da ito nga opportunity na namamuda ka pa, O Diyos. Iti bibiyag, itong galmay sakit na kami. Iti bibiyag, O Diyos, iti next nga generation pa nga umay. Iti na ito nga langbis klan, iti na ito nga kaladong klan, O Diyos. That more of you, O God. We prophesy today, Lord, iti promise mo, that you will increase us. Halang, O Diyos, nga itinay financial, o di kat iti more, iti spiritual, O Lord. Nagyaman kami, i-cover mo, tunggal may sakad na kami with your precious blood. As we continue, Lord, to lift your name on high, iti bibiyag, tunggal may sakad na kami. Kapitaton meeting ka the rest of the day, Lord. Salamat, iti joy. Salamat, iti peace. Salamat, O Diyos, iti love that comes from you. Kat ako dagito iti dinawat mi, itinagan netos nga po mi. Amen. Bandaan tayo man di give thanks, pasasalamat tayo kini Apo Diyos. Iti naramit na, iti na ito nga family. I remember, siguro, may samat lang na, ikararag ka na tayo. Kat ninanang tayo, gusto nga makikita na tayo, kat happy iso na. Nga iti Christmas tayo, kat adang, nga itanok tayo umuna ni Apo. And then, before Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord Me like the mountains rise, take me above where eagles fly. With every breath I'm singing your praise. You're the light that guides